सो हेलो गाइस, मेरे फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि देख सकते हैं, मैं हूं अभी सुनील भैया के घर के पास और यहां आज साउंड चेक किया जा रहा है छुड़ी पहाड़ के लिए। तो दिन 10 बेस ले जाया जाएगा और अभी सिर्फ 8 बेस का साउंड चेक हो रहा है गाइस। तो चलिए साउंड चेक सुनाता हूं मैं के बार। और इधर देख सकते हैं भाई लोग, और इधर हमारे ऑपरेटर साहब डीजे प्रिंस और सुनील भैया साउंड खोल रहे हैं गाइस। बहुत खतरनाक होने वाला है साउंड चेक। तो चलिए मैं दिखाता हूँ। टाइट है गाइस, खतरनाक 8 बेस में है। Welcome guys, this is our soundcheck remix by DJ PKR Pi. I hope you enjoy this song with our sound system. Thank you. देवी जोहार जोहार, देवता जोहार जोहार, 33 कोटि देवी देवता जोहार DJ Ayush Lachi.
और एक बार फिर से सुनील भैया साउंड खोल रहे हैं पूरा फुल, देख सकते हैं आप लोग। और प्रिंस उधर बैठा हुआ। जायफर ऊपर के नंबर लगे हैं, मैं नहीं जानो भाई। ऑपरेटर बाबू डीजे प्रिंस, चूरी पहाड़ में ही छोर ही अच्छा। DJ Priyansu, DJ अब डीजे हो गया बंद। मालिक दो शब्द बोल दीजिए। मिलेंगे प्रिंस के पास पूछते हैं, मजा आया प्रिंस? ओके छोटू, मजा आई? हाँ सही में मजा आई इसकी नहीं बता। हाँ तो ठीक है गाइस, इसी के साथ मिलते हैं छुरी पहाड़ में। इसी के साथ टाटा बाय।